Une leçon de conjugaison. Le futur est l'imparfait de l'indicatif. L'indicatif ou le mode. Le futur simple. C'est quoi le futur simple? Quand on doit utiliser le futur simple? On utilise le futur simple pour une action qui viendra plus tard. Les terminaisons sont normalement R. La terminaison, la marque du futur, il y a R. R, on dit là. RAI, RAS, RA, RONS, REZ, RONT. Là, il y a une remarque اللي ديما نمد على الولاد نتاعي باش يشفاو la terminaison تاع futur هي هاد. يشفاو على le verbe avoir au présent de l'indicatif اللي هو هذا هو. نفس الشيء معنا. J'ai, AI, tu as, AS, il a, nous avons, vous avez, ils ont. ONT. Bon, l'action, le futur, l'action n'a pas encore commencé. L'action, je vois le fait, au moment où nous parlons le fait, le futur simple, mais j'ai même la terminaison tarot qui m'a goûté comme dit RAI, RAS, RA, RONS, REZ, RONT. لهنايا راح نفهمكم كيفاش تصرفوا comment conjuguer les verbes du premier, deuxième groupe. الولاد لازم تعرفوا حاجة nous les verbes du premier groupe et les verbes de deuxième groupe et les verbes de troisième groupe à l'infinitif معناها لا أصلهم عندهم une terminaison. واش هي la terminaison هذه؟ les verbes تاع premier groupe la terminaison تاعهم à l'infinitif هي ER. Les verbes de deuxième groupe la terminaison تاعهم à l'infinitif هي IR. Les verbes de troisième groupe تتبدل, elles changent d'un verbe à un autre. Il y a des verbes qui prennent voir, RE, DRE et IR, IRE, ILRE. Bon, راح نبداو نشوفوا كيفاش نصرفوا les verbes نتاعنا في الفيتور simple. الفيتور simple كي نصرفوا الافعال تاعنا ما لازمش نفاسيو حتى حاجه من لو verbe ماشي كيما في البريزون دو لانديكاتيف ولا في الباسي كومبوزي يتبدل الى اخره ولا في الباسي سامبل ولا في الامبارفي الى اخره. هنا في الفيتور نخليو سورتو لي فيرب تاع البروميي جروب و تاع الدوزيام جروب اون لي لاس تيل كيل سون كيما لو فيرب شونتي لهنايا اي لو فيرب فينير هاهم على اصلهم لهنايا واش درنا لهم راح نصرفوهم مع لي برونون بيرسونيل تاعنا اللي نعرفوهم اللي هما جو تو il ou elle nous vous il ou elle avec s. صح les verbes تاع البروميي جروب قلنا لي فيرب تاع الدوزيام جروب نخليهم كيما راهم شونتي 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 صح نكتبوها مع لي برونون بيرسونيل كامل هي وفينير. Après on rajoute la terminaison هذه اللي قلت لكم نشفاو عليها اللي هو le verbe avoir. AI, AS, A, ONS, EZ, RONT. كي نقراو كيفاش on doit le prononcer. Je chanterai, tu chanteras, il chantera, nous chanterons, vous chanterez, il ou elle avec S chanteront. La même chose pour le verbe finir qui est un verbe de deuxième groupe, on le laisse tel qu'il est à l'infinitif, finir, avec la terminaison terme, et on rajoute la terminaison AI, AS, A. Finirai, finira, 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 finirait et finira. Pour les verbes être et avoir au futur simple, ils changent. Pourquoi? Parce que c'est des verbes déjà réguliers. عندنا le verbe avoir j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, il ou elle avec s auront. Pour le verbe être, je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous saurez, il ou elle avec s sera. فاهمين؟ هذا بالنسبة للverbe تاع البروميي جروب et الدوزيام جروب في الفيتور. راح نهزو ان اكزامبل نديرو مع بعضنا اللي هو le verbe réviser. نهزو le verbe réviser, c'est un verbe de deuxième groupe. نصرفوه مع اي pronom personnel. نهزو le verbe nous. Nous par exemple نحبو نصرفو le verbe réviser مع nous. واش نديرو نخليو le verbe كيما راهو راهو réviser وقلنا نزيدولو لا تيرمينيزون تاع لا تيرمينيزون تاعو اللي هي ONS. هاك ONS
اس وجينا révisera. Pour les verbes de deuxième groupe, kif kif. On a le verbe choisir. Choisir. Choisir, c'est un verbe de deuxième groupe. On peut نصرفو حتى هو مع nous. نقولوا nous choisirons. خلينا le verbe كيما راه وزنا له la terminaison en ns ولا marque تاع futur قلنا هي الار. بالنسبة l'imparfait. L'imparfait لهنايا حتى هو c'est un temps du passé. C'est un temps du passé. زمن الماضي. C'est quoi l'imparfait? C'est un temps du passé. زمن الماضي. واش نستعملوه l'imparfait لهنايا؟ نستعملو on utilise l'imparfait pour décrire quelque chose. Décrire, description معناها وصف شيء. Par exemple نحبو نوصفو une personne, إنسان ولا une salle اللي هي قاعة une ville إلى آخره. المهم نوصفو هي الوصف. Pour décrire quelque chose نستعملو l'imparfait. ولا exprimer une durée. نعبرو على مدة زمنية. عطيتكم deux exemples هنايا. Les salles du musée étaient très grandes. لهنايا les salles هما صالات قاعات تاع المتحف du musée étaient très grandes. لهنايا باه نوصفو القاعة نتاع المتحف استعملنا l'imparfait. لهنايا c'est l'auxiliaire, c'est le verbe être à l'imparfait. Était très grande. كانت ضخمة ولا كبيرة إلى آخره. هاي le verbe. ولهنايا هذه la description. Une photo, exprimer une durée. La construction de l'école. Construction هي بناء. C'est فعل بناء. بناء المدرسة. Prenez أخذ des années. أخذ أعوام. Prenez لهنايا la durée. باش نexprimer la durée استعملنا l'imparfait. Prenez des années. أخذ أعوام. لهنايا باش نصرفو pour conjuguer l'imparfait واش نديرو؟ on prend le radical. Le radical اللي هو هذا. كي نهزو le verbe ونحيلو la terminaison تاعو l'infinitif. راني كتبتها لكم. هذا هو le radical وهذه la terminaison تاع l'infinitif. Pour le verbe تاع premier groupe réviser خلينا le radical تاعو اللي هي الER. Bien sûr كتبنا les pronoms personnels تاعنا واش درنا et on ajoute